देखिए आड़ी के आज संध्या 6टा बेलू शोबू ए मेघ पाग कर दिया मारिया को ना आकाश तो पूरा टिकना अन्ना मो फोन कर मेघ पकई पूरा बढ़िया सुंदर मैंने परिष्कार कर दे दे दो जी बोलो अरे हाँ तो हंसता आकाशवाणी कटक जानी ना देखिए मन पड़ुनी देखू जी हलु तो कहू उठ माने चोर चोर नुहरे साइड करू गुडुली गुडुली महापुरु ता भौणी को महापुरु तो जो से और लगे गड़ी भाविले भाव को पाठ पढ़ला कहूनी मो मुग भाजी जे किने आगि हत कथा माने जिला आस्ते आस्ते सबुडा हबो आ सबुडा कर हडा हबने हातरे हे जे तो देखछि रे बगे हेन को भाज भाज खाले ना एमिति हम लागे एमिति कम भाज तन रह दिन भाजा भाज ना खाली तो एमिति खड़ खड़ कर देल कोन से हे जो कातर हब से को भाज खले केतले मोले से आस्ते आस्ते करबो आ तमे हलानी आ तमे सदाळी के कर दो गाल सुना को पर बोली को सदाळी के कर दो दिया दिले एटा को नरमा हे दिले वो को थोई दिथरा जो थरे नै दे जो पर 10 टंकिया बंडल संध्या बंडल डेसला आंथळे केते दिन गला आ सब दांडा मुग तो देखछि रे पकेबो हसना हडू मुग काढियो कले हबने बुढ़ा विद्या दिन से हबने केतरे बाली हांडरे से मुग हाजंती ना वो हाजंती ने बाली हांडरे वादिले हां बाली बाली छारिकना तो गार बोती गोड़ी कुछ कुछ गोड़ जळू ने आजी नागियो तो आजी मुह धोइनला नागियो न हालो ए वर्षा तीनटा आठ माइलो तो हाथ रे गोटा के लागि जात टेस्ट जड़ी जाई एथु लागला से मो अपमान सही पारिलानी कयर लो पाछे आराडे ना ओडे राधा बगर बैठ एड़ा नागिया ठना के जानी पाछिया कुल्ला को चुली थोंती झाटुआ को कुल्ला थोंती झाटुआ कुल्ला काई थोंती ना करे ना पा जोड़े कुल्ला थोंती आउ तळ कर रहू जोड़े झाटुआ थो कोणी लगी कोणी जा एम भात देले जे एम भात तू कांडी केतले काले
କାଲି ଖଟା ହବ ଆଜି ହବ କାଲି ମାନେ କାଲି ଭୋଟ ସକାଳୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆଇଲେ କଳା ଖଣ୍ଡା ହବ ଖାଲି ତ ଭୋଟଟା କାଢିଛି ଯେ ଖରା ହେଇଟା ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ ଯାଇ ନାହିଁ ଯାଇ ନାହିଁ ରଜ ଗଲାଣି ଖରା ହେଇଟା ପଡ଼ି ପକେଇବା ହବ ଖରା ଏଇଟା ଏମିତି ରହିବା ଏମିତି ନୂଆ ହେଇକି ନା ଏମିତି ରହିବ ସିଧା ସିଧା ଆଉ ଟିକେ ସଲକୁ କାଲି ଝିଅ ଖେଳୁଥିଲା ପଡ଼ି ପଳେଇଛି ଗୋଟେ ପାକ ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ପଳେଇଛି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଡାକିଦେଲେ ଆଉ ହଉଛି କୋଉଠି ସିଏ ଏକୁଟିଆ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ହବା ଆଉ ଯୋଉ କଲାଣି ହେଇଦୁନ ଟିକେ ଜାଣିଛ ସେ ଅଭିଆଇଲେ ଧରିକି ହାତ ଆଣି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଧୁ ଧରିଲା ସେ ଧରୁଛି ଦି ଜଣ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ହାତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଧୂଆ ହେଲାଣି ମଝି ମଝି ଧୂଆ ବହୁତ ଭାଜିବନି ଟିକେ ଭଲ ଭଲ କରିବି ଟିକେ ନା ମୁଁ ଭାଜିବି ଲୋକ ଭାଜିବି ଦେଖିବୁ ଏମିତି ଯାଇ ହଉଛି ମୋର କଡ଼େଇରେ ବୋଧେ ଭାଜିବି ଦେଖିବି ଅଧିକ କଳେଇ ହବ ଯେ କୋଡ଼ିଏ ନାକୁ ଭାଜିବି ମତେ ତ ଆସୁନି ଡାଲି ଖାଇନି ଭଲ ଭାଜିଲା ବେଳେ ହାତରେ କିଏ ଖାଇଲେ ଆଗ ଖାଏ ଆଉ କାହା କଣ ଚଳେ ନର ଡାଲି ଡାଲି ଖାଇବି କାର ନହେଲେ ଡାଲି ଚଳେ କିନ୍ତୁ ବାପା ପାଇଁ ଦରକାର ଖାଇଯାଉ ନା ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଆମେ କିଛି କହୁଛେ ତରକାରୀ ହେଲେ ଆଜି ସବୁ କାଳ ଯେ ପଖାଳ ତ ଖାଲି ଆଣିଛୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷ ତ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପଖାଳ ସଦାବେଳେ ନ ଖା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଭାତରେ 3 ଦିନ ହେଲା ଯିବାକୁ ଆଉ ମାନେ ଖାଇବା ରାତିରେ ଭାତଟା ଯାହେଲେ ଇଏ ଯାତ୍ରାର ଭାତ ଖାଇ ହେଇକି ରାତିରେ ହେତେ କମ ଭାତ ଯେ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ଭାତ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଦୋସା ଖାଇଥିଲେ ସେଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଲା ରାତି ନାହିଁ 3ଟା ବେଳୁ ଖାଇଦେବା ଭାଦ୍ର ମାସ ଟିକେ ହବ ନହେଲେ ମାସ ଦଉଛି 20 ଟଙ୍କା 5 କିଲୋ ପଇସା ଦେଇଛି କଣ 5 ଟଙ୍କା ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବେର ବର୍ଷା ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଶା କরি ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ତ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ଖୁସିରେ ଅଛି ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଲେଖି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତିକା ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲି କ'ଣ କି ବେଶୀ ଦିନ ଯାକ 10-15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବଣି 10-15 ଦିନ ହେଇଯିବଣି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି ତ ଝିଅ ବସିଥିଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲି ସେପଟେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଛି ତାପରେ ମୋ ଝିଅ କଥା ବୁଝିବି ତ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଥିଲି ଏଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ରାହୁଲ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ରିପୋର୍ଟର ରାହୁଲ ଭାଇ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିନଥିଲି କାହିଁକି କହିନଥିଲି ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚ ଓ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ସେ ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 2 ଥର ବସିଲେଣି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବି ବୋଲି କରିପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଥର ଅନ୍ କରିଛି ମୋ ଝିଅ ଆସିକି କୋଳରେ ବସିକି ଖୁଟୁଖୁଟୁ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଟିକେ ଅନ୍ କରିଛି ବାବା ଆସି କୁହନ୍ତି ଏ ମଟର ଘୁଷୁଛି
तो सेदिन जो राहुल भाई एका आसिले सॉरी सेदिन जो राहुल भाई एका आसिले सेदिन जो मोठे इंटरव्यू नहीं तो सेदिन सब कौन कौन पचारि तो सहीटा आपको स्क्रीन माने स्क्रीन में देखी तो आप प्लीज जल्दी जल्दी जातु यूट्यूब आइदर यूट्यूब फेसबुक दुईटा अपलोड होती मो वीडियो इंटरव्यू वीडियो मत कौन कौन सब पचारि तथापि आपको कहीदे मत पचारे मो हजबैंड केमती डेथ होता मोर कौन स्वप्न अच्छी केमती कौन माने सब माने जहाँ भी भल मंद जहाँ सब पचारे सब अलरेडी यूट्यूब रे ओडिया मिर्ची चैनल ता सहित फेसबुक भी जो मान फेसबुक पेज अच्छी से ओडिया मिर्ची चैनल जो सॉरी अकाउंट से जाकि देखिपारे आउ बाकी रहा मोर तो फेसबुक ना मोर केवल यूट्यूब आउ फेसबुक भाभी आउ थे लॉगिन करने को पुराना अकाउंटा कि इच्छा होनी कहीं मन सियाड़े माने मन बल जाऊनी सियाड़े तो खाली यूट्यूब रे अच्छी से माने आपण मैंने विश्वास करेंगे गोटे दिन में बहुत मात्रा भ्यू जाए जोटा कि स्क्रीनशॉट भी आपको देखा देखो मोर फेसबुक ना कि स्क्रीनशॉटा माने मो पाखक आनी मागिकी तो सही आपने देखो बहुत मात्रा भल पाइबा से भिडियो देखते कि जन अच्छा मतलब से भिडियो बहुत माने किसी जन एमती यदि कहि 10 जन यदि भल कमेंट देते जड़े दी जन खराब कमेंट देते तो किसी कथा नहीं से जड़े दी जन को छाड़ी देकी बाकी 10 जनकर भल भल कमेंट्स को लेकिन मुझे आगे जी तो तमें मुझे वीडियो कथा तो किसी माने कमेंट देते से विषय किसी कहीपर कहीं मो चैनल पड़नी ସେଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିର୍ଚି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତା ସହିତ ସରି ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ମିର୍ଚି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମିର୍ଚି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି ଯାହେଲେ 10-12 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବଣି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନି ତାପରେ ଆମ ଏପଟେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ଯାତ୍ରା ଆଡ଼େ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ଦାଁ ଦୂର ଏପଟେ ଚାଲି ଯାଇଛି 7-8 ଦିନ ପଳେଇଲା तो मुझे सब विषय आपको जनईनी तो मुझे भाविली ना कहीदे आपको जेहेतु मुझे पूर्व कही जब भी वीडियोटा अपलोड हम आपको जनईबी बहुत लोग तो देखी सारे आ जो मैंने देखी ना जल्दी जल्दी जातु यूट्यूब सर्च मारतु ओडिया मिर्ची आ फेसबुक अकाउंट ओडिया मिर्ची मारतु जापारे तो जापारे से सब विषय किसी आ कौन कह कुछ कहबी एवं मोर आमर एपटे यात्रा सरीगला यात्रा भितर मन से एत व्यस्ततार रोला यात्रा देख पुणी घर सब सब आसते सांगसाथी भल मंद भाई भाई सब समस्त आसी समस्ते आज पड़े जेजुआड़ी किए घर द्वार सब खाली पूरा फांका सबुआड़ कहीं ना तो पुणी माने कौन ना भिडियो बेसी टाइम दे ना जन जन अच्छा भिडियो कौन ना कौन टिकी माने अपलोड करते हैं आम एत मजा मस्ती कलु जे जोटा कि आम भिडियो माध्यम आनीपार शोला बेलू दिन 2:30 3टा 1:30 एमती हो जाए तो तथापि सबदिन मुझे किसी ना किसी भिडियो ट्राए कर मझे 2-4 दिन बंद करदेली मत भिडियो व्यस्तता भितर जाइए बाहर खोर्धा टे पड़े गोटे दिन नयागढ़ पड़े तो सब टाइम मत भिडियो करें तो जदि भी बंद हो जाए जन पचार दीदी कहीं भिडियो आसुनी कौन भिडियो आसुनी तो कौन कर व्यस्त व्यस्त कि जब कौटे बाहर को जब जावाक पड़ू तो मुझे भिडियो बन पार्नि कि अपलोड कर पूरा जेहतु सब निजे एडिटिंग कर निजे थंबनेल कर निजे अपलोड कर निजे सब किसी जेहतु निजे करा पड़ू तो टाइम होनी तर पुणी झील फोन नहीं देखुचे मोर गोटे फोन बेसी फोन नहीं 2टा फोन कि 3टा फोन नहीं तो से प्रोब्लेम होची तो वीडियो सबुदिन चेष्टा करें किसी ना किसी वीडियो पकाइए जाने मतलब बोरिंग होते तुम वीडियो देखले बोरिंग लगे तुम कौन करी तो जब बोरिंग लगे तो जो मैंने बोरिंग लगे तो प्लीज एडजस्ट करने जो वीडियो भल लगे तो निहत फास्ट लास्ट पर्यटन देखिए हाँ मन करके ओडिया मिर्ची चैनल यूट्यूब रे आ फेसबुक अकाउंट ओडिया मिर्ची जाकि देखो इंटरव्यू कौन सब पचारि तो से विषय सब डिटेल्स जानीपर आउ कमेंट्स भी आपने देखिपारे कौन कौन सब पॉजिटिव कमेंट कौन कौन नेगेटिव कमेंट आसी जन 2-4 जन मैंने नेगेटिव कमेंट देते से सब इग्नोर कर देती दरकार नहीं तंटी भी दर्ज जाए जो हाड़ी पाड़ी यात्रा जानते लाउडली मैंने भयस कथा ना क्या सुबह जाए बहुत गहली जेहतु ठंडा आइसक्रीम फाइसक्रीम खिया जाए तो पुणी थे काली ब्लॉग डेली लाइफ आसो तो आपने जमी आगुरी भल पाइबा देते सेमती भल पाइबा देवे हौ आसुना सब बदन टे देखे लब तो जो डेणा देखी बुलूनु क्या पलुचु ना क्या तुझे भल लगे आस तू तो आउ गोड़ा टेक दौन आउ कि पेटे पड़ते तो हौ रहुची वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर करिए चैनल नुआ प्लीज सब्सक्राइब करिए।
ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।